Pozdrav i dobrodošli u video u kojem ću vam pokazati kako radim sirup od metvice. Berem dvije vrste samonikle metvice, jedna je dugolisna, to je ova, a druga je vodena, to je ova. A sirup ću raditi od vodene zato što mi dugolisna ima preintenzivan miris za sirup. Inače, prošle godine sam snimila video o tome kako razlikovati ove dvije vrste, pa ću staviti poveznicu u opis. Tako, ako ne znate, možete pogledati. A sad da ne duljim, krenimo na posao. Prvi korak sam već napravila, dakle zagrijala sam vodu, pustila da proključa nekoliko minuta i onda ostavila da se ohladi. Zašto to radim? Zato što upotrebljavam gradsku vodu, u njoj ima užasno puno klora. Mislim da se to dobro vidi i na dnu. I sad ću ovako precijediti, preliti u drugu posudu. Nemam još jednu posudu koja bi bila od 3 litre, pa ću u dvije, a onda ću sve vratiti natrag u ovo. Sad kad imam pripremljenu vodu, imam 3 litre vode, inače bilo je u početku 4 jer mi 1 litar treba za jedan drugi projekt. Dakle, 3 litre vode, sad mi treba metvice za tu količinu. Kako odrediti količinu metvice s obzirom da je jako teško brojiti ovako po stabiljkama, jer pogotovo vodena stabiljke su kratke, nejednake dužine u smislu da koji količina listova otpada jer su već prestarili. Moj savjet je sljedeći. Na 1 litru vode stavite 1 litru metvice. Kako ćemo izmjeriti 1 litru metvice? Ovako, samo da pronađem gdje je moja oznaka. Dakle, jedna posuda koja ima oznake i napunite do 1 litre metvicom. S obzirom da ću ja raditi na 3 litre, onda mi treba 3 litre vode, trebaju mi 3 litre metvice. Ova posuda ima oznaku do 2,5 litre, ako ju napunim skroz do vrha, onda imam 3 litre metvice. Kao i kod drugih sirupa, veća količina, metvice, znači samo malo jači okus, tako da ne smeta što će evo malo viriti van. Dakle, ovo su 3 litre metvice. Metvicu ću zatim kratko oprati, pod tekućom vodom, vrlo kratko. Sljedeći korak je opranu metvicu narezati. Ne treba presitno, ali ju treba prerezati da što brže pusti svoju aromu. Možete ju i izgnječiti, ja ću ju samo narezati. Prilikom rezanja odmah možete ove neke deblje stabiljke izbaciti ako ih ima. I narezanu možete odmah stavljati u vodu. S obzirom na to da radim na 3 litre vode, onda ona količina metvice bila prevelika da režem odjednom, pa sam razdvojila ovako na 2 puta. Znači, drugi. Nadam se da imate malo oštriji nož nego što ga imam ja. Ali to je priča za neki drugi video, zašto se nikad ne sjetim odnijeti noževe na oštrinje. Kao i kod svakog sirupa stavite nekoliko kriški limuna. Te kriške ne moraju biti pravilne, ja ih to ovako čisto je lakše rezati. Gotovo je svejedno, onako kad stavimo kriške u vodu treba ih još drvenom kuhačom izgnječiti da puste što više soka. Znači, unutra. Posljednja stvar koju ću dodati prije stavljanja smjese u hladnjak je malo šećera. Iako se šećer u sirup u pravilu dodaje nakon što ova smjesa stoji 24 sata. Kod metvice je dobro dodati već sad na početku malo, zato što šećer isto tako pospješuje otpuštanje arome iz metvice. Ovako promiješajte, malo istisnite uz rub posude limun da otpusti sok i
to je to. Ovo je dakle moja smjesa nakon 20 i nešto sati u hladnjaku. Boja je promijenjena, dobar dio listova je dakle pustio svoju aromu i sad je ova smjesa spremna da ju iscijedim. Prvi put ću procijediti samo kroz sito. Ovaj dio koji je preostao sadrži još uvijek puno vode sa aromom metvice, zato ću ga i žmikati rukama. To treba dosta čvrsto izžmikati zato što je u limunu, tu je limun pa da iz njega izađe što više soka. Sad ću još jednom to procijediti, ali kroz gazu. Pazite samo da vam se gaza ne povuče. Ovaj put kroz gazu, zato da se i ove sitne trunčice pokupe, da ne odu u sirup. Posljednja stvar prije pakiranja u boce je dodavanje šećera. Na litru sirupa preporuka je staviti kilogram šećera ako stavite manje. Znači bit će manje slatko, međutim onda će vam trebati više sirupa prilikom razređivanja s vodom, tako da de facto stavljanjem manje šećera i dalje ne unosite manje šećera zato što ćete morati staviti više sirupa prilikom razređivanja. Naravno može se stavljati med, ali on je puno skuplji, tako da je šećer cjenovno prihvatljivija opcija. Šećer treba dobro promiješati. Možete neprestano miješati, pa onda kroz jedno pola sata će se cijeli rastopiti, ili možete povremeno promiješati pa ostaviti da se rastapa sam. U tom slučaju treba će 1, 2 do 3 sata da se kompletno rastopi. Nadam se da se vidi. Dakle, ovdje gdje držim sad kuhaču je razina 5 litara. Dakle, dodavanjem 3 kg šećera na 3 litre od vode dobiva se malo više od 5 litara sirupa. Posljednja 2 koraka koja su mi ostala, sterilizirati boce, odnosno 3 koraka, sterilizirati boce, dodati limunske kiseline po želji i pospremiti sirup u boce. Boce ću sterilizirati tako da ću ih staviti u pećnicu na 10 minuta. Pećnicu prethodno ću zagrijati na nešto više iznad 100 stupnjeva, recimo stavit ću 120, da ne bi bilo pucanja. U ovu tepsiju ću dodati malo vode, staviti boce, isto tako i čepove. I u pećnicu. Dok se boce steriliziraju, ja ću to vrijeme iskoristiti da dodam limunsku kiselinu. Ovdje mi inače je ostalo otprilike 50 grama limunske kiseline. Ja sam sad dodala polovicu toga, dakle na 5 litara sirupa za sad sam dodala otprilike 25 grama limunske kiseline. Da probam još jedan put. Po meni je ovo dovoljno. Naravno, vi ćete prilagoditi svom ukusu. Kad su boce sterilizirane, izvadite ih van, odnosno kad prođe 10 minuta, jako su vruće, tako da ih vadite
ili pomoću krpe ili pomoću ovih kuhinskih rukavica. I odmah možete ulijevati sirup u njih. Ako nemate lijevak, možete se poslužiti i ovako. Recimo ja upotrebljavam ovu mjericu. Svaku bocu provjerite jeste dobro začepili. Ne curi, dobro. Ako u hladnjaku kao ja imate dosta već različitih sirupa, a ja imam od bazge, pa kombinacija bazga i metvice, a slične su boje, onda ne škodi označiti boce. Još jedna stvar koju sam zaboravila reći, ovako pripremljen sirup od metvice, može biti u hladnjaku tako mjesec i pol dana. Ako ga želite sačuvati za dulje vrijeme, onda je dobro staviti u plastične boce i zamrznuti. Plastične boce nemojte napuniti do kraja jer se zamrzavanjem širi. Znači plastične boce i zamrznuti. Ako mislite da će biti vrlo brzo potrošen, a ja znam da moj hoće, kao što sam rekla dio toga ide i u poklon, onda ne treba. Onda je dovoljno ovako u staklene boce i držati u hladnjaku. I to je to. Ako vam se svidio video, dajte mi to do znanja, najbolje palac gore ili neki komentar. Ako želite dalje pratiti ovo što radim, pretplatite se na kanal, pretplata je besplatna. Pozdrav do sljedećeg videa.